नमस्कार जय जगन्नाथ जीवा सकाळर मुख्य खबर को भारत रे तैयारी हेउची विश्वर द्वितीय बृहत्तम हॉस्पिटल जानंतु केउठी एवं कोन सब सुविधा मिलिबो। भारत रे तैयारी हेउची विश्वर द्वितीय बृहत्तम हॉस्पिटल। एही हॉस्पिटल रो निर्माण बिहार राज्य रे चलीछि, जार ना हेउची पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल। पटना डाक्तरी महाविद्यालय एवं डाक्तरखाना एही डाक्तरखाना निर्माण पई 5540 कोटी टंका खर्च करा जिवो। यह जरिया रे विश्वस्तरीय डाक्तरी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा लक्ष्य रखा जाइछि। डाक्तरखानाटी 5462 शଯ୍या विशिष्ट हेबो। डाक्तरी पढ़िबा लगी महाविद्यालय रे 250 एमबीबीएस आसन रहिबो। यह सहित 200 स्नातकोत्तर आसन भी रहिबो। 1925 मसिया रे एही डाक्तरखाना प्रतिष्ठा होइतला। 2021 रे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हॉस्पिटल को विश्वर द्वितीय बृहत्तम डाक्तरखाना नुआ रूप देबा लगी भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। वर्तमान समय रे चीन रे विश्वर सर्वबृहत डाक्तरखाना रहिछि। चीन रो जेंगझू विश्वविद्यालय अधीन रे थिबा एही डाक्तरखाना रे 7000 शଯ୍या रहिछि। भूल करिसेंती बोली मानिले अजित पवार। भाग्यश्री को परामर्श देबाकू जाई निज भूल स्वीकार करिसेंती महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार। उभय दल और परिवार को भांगी से भूल करिसेंती एवं यहाकू स्वीकार करिसेंती बोली कहिसेंती अजित। महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रमंत्री तथा अजित पवार को नेतृत्वाधीन एनसीपी नेता धर्मराव बाबा आत्माराम का झील भाग्यश्री एवं शरद पवार गोष्ठी जोग देबे बोली जोर आलोचना हेउछि। अकाउंट को आसिला 2000 टंका नुआखाई रे मोहन सरकार बड़ भेटी। चाषी बड़ घोषणा करिसेंती मोहन सरकार। चाषी अकाउंट को टंका पठाइले राज्य सरकार। चाषी को मिला सीएम किसान योजना प्रथम किस्ती टंका। सीएम किसान योजना रे प्रथम किस्ती टंका अकाउंट को पठाइले मोहन सरकार। यूट्यूब देखी डाक्तर कले ऑपरेशन 15 वर्षर बालकर मृत्यु। बिहार छपला जिला एक आश्चर्य कला भली खबर आसीची। एठार जने 15 वर्षर बालक पेटरे जंत्रणा अनुभव हेबारु डाक्तर पाखकू आसीथिले। सेठारे थिबा डाक्तर यूट्यूब देखी पिलाटीर ऑपरेशन करिथिले। परे पिलाटीर मृत्यु होइतिबा परिजन अभियोग करिसेंती। पीड़िता नाम गोलू साहा, बयस मात्र 15 वर्ष। बीजेपी को बड़ झटका। आदित्य चौताल दल छाड़िले। हरियाणा राजनीति एक बड़ धमाका होइछि। चौधरी देवीलाल को नाती आदित्य चौताल बीजेपी छाड़ी इंडियन नेशनल लोकदल रे जोग दैछंती। आदित्य 2 दिन पूर्व हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड रु इस्तीफा देइथिले। इंडियन नेशनल लोकदल विधायक अभय सिंह चौताल आदित्य को दल रे शामिल कराइछंती। इंडियन नेशनल लोकदल निकट रे आदित्य राज्य विधानसभा निर्वाचन रे लड़ीबार संभावना रहिछि बोली राजनीतिक महल रे चर्चा हेउछि। जम्मू काश्मीर रामबन रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बड़ बयान। से कहिसेंती जे पाक अधिकृत काश्मीर पीओके बासिंदा माने भारत रे जोग दियंतु। आमे सेमानकू आमर लोक बोली विवेचना करूछु। कांग्रेस एनएससी मेंट कहिछि जे सेमाने धारा 370 पुणी लागू करिवे, किंतु जे पर्यंत बीजेपी अछि से पर्यंत केहिया करि पारिबे नहीं। जम्मू काश्मीर स्थिति बदली जाइछि। युवकों पाखरे बे पिस्तल और रिवॉल्वर बदल रे लैपटॉप कंप्यूटर रहिछि। जम्मू काश्मीर लोक माने दीर्घ दिन धरी सेमानक अधिकार रु वंचित होइतिले। चलित विधानसभा निर्वाचन रे पाकिस्तान रु आसीतबा शरणार्थी आम वाल्मीकि संप्रदाय एवं सफाई कर्मचारी परिवार को प्रथम थर पई स्थानीय संस्था निर्वाचन रे भोट देबार अधिकार मिलिछि। राजनाथ कहिछन जे पूर्वरु समग्र देशर आतंकवाद स्थली भाबे परिचित जम्मू काश्मीर एबे पर्यटन हॉटस्पॉट पालटिछि। 3.5 दशक पर प्रथम थर पई श्रीनगर रे नजर आसीछि ताजिया। पूर्वरु जम्मू रे श्रीनगर जिबाकू बहु समय लागुतला, किंतु एबे 4.5 घंटा मध्यरे जम्मू श्रीनगर पहुंची जिबे। पाकिस्तान सरकार पीएके को विदेशी भूमि भावे विवेचना करुछंती। निजे पाकिस्तान रे एसएसजी सत्यपाठ देई या कहिछंती। रेल विभाग रे बाहरिला मेगा नियुक्ति। 11,000 व्यक्ति पाइबे चाकरी। सरकारी चाकरी प्रति इच्छुक रहितबा युवपीढ़ी पई सुवर्ण सुजोग। रेल विभाग रे बाहरिला नियुक्ति सुजोग। जदि आपण मध्य रेल विभाग रे चाकरी करिबा पई इच्छुक अछंती ताहाले एही खबर आपन को अधिक सहाय्य करिवो। रेल नियुक्ति बोर्ड आरआरबी पक्षरु बंफर नियुक्ति बाहर करा जायछि। एथि पई खूब शीघ्र बाहरिबो नियुक्ति प्रक्रिया। आशायी प्रार्थी माने indianrailway.government.in वेबसाइट को जाई समस्त तथ्य पाई परिबे। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी पई ग्रेजुएट पद आवेदन प्रक्रिया सेप्टेम्बर 14 तारिख आरंभ हेबो। इच्छुक प्रार्थी माने अक्टोबर 13 तारिख जाए फॉर्म भरी पारिबे।
ସେହିଭଳି ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭଲ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ କୌଣସି ଏକ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ପାଖରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଫର୍ମ ଭରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ, ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପଦକ ସହ ସରିଲା ଭାରତର ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସର ଅଭିଯାନ। ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏଥର ସର୍ବାଧିକ ପଦକ ହାସଲ କରି ଅଭିଯାନ ସାରିଛି ଭାରତ। ମୋଟ 29ଟି ପଦକ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 9ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 13ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ରହିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାରେ 18 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। शेख हसीनाଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଇସିଟିର ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ତାଜୁଲ ଇସଲାମ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିଟିର ଏକ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହସିନାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଜୁବ ଇସଲାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିନାଙ୍କୁ ଭାରତ ସହ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଗଣହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇପାରିବ। ରାଜକୋଟରୁ ଫେରିଲା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ମୃତଦେହ ଶୋକରେ ମୁଣ୍ଡାଗାଁ। 5 ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଶବ। ନୂଆଖାଇ ଭଳି ଦିନରେ ଗାଁକୁ ଶବ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସାରା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ କର୍ମଧା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଚୈତନ୍ୟ ବିଶି କିଛି ମାସ ତଳେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ତାକୁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କାଟି ଘରକୁ ଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ହୋଇ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ରେଳ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ରାଜକୋଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନଗର ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖିଥିଲେ। ବଢିଲା ଜଳସ୍ତର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଖୋଲିଲା ଜଲାପୁର ଡ୍ୟାମର 5 ଗେଟ୍। 2 ଦିନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଲାପୁର ଡ୍ୟାମରେ 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି। ଜଲାପୁର ଡ୍ୟାମ କ୍ଷମତା 2750 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ 2749.10 ଫୁଟକୁ ଜଳସ୍ତର ଛୁଇଁଛି। ଡ୍ୟାମ 2000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଲାପୁରରେ ସିଲୱେ ଡ୍ୟାମ ଦେଇ 6000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାମ ଦେଇ 2000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ସେ ପାଣି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର। ପୁରୀରେ ମାଛ ମଡ଼କ। ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମଲା ମାଛ। ପୁରୀରେ ମାଛ ମଡ଼କ ଐତିହ୍ୟ ପୁଷ୍କରଣୀ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାର ଭାସୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମଲା ମାଛ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଭାସୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମଲା ମାଛ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଣଦେଖା ହୋଇଛି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଓବିସିସି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ଜଳ ବିଶୋଧନ ମେସିନ୍ ହଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଲୋକୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ। ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜାପାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଆବେଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭେଟିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦିବଂଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଜାପାନ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆବେ ସାନାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏମ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲର ସିଏମ କିଷାନ ଓ ପିଏମ କିଷାନ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ସିଏମ କିଷାନ ଓ ପିଏମ କିଷାନ ମାପଦଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି। ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି। ଗତକାଲିଠୁ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯିବ।
मुख्यमंत्री बड़ घोषणा एही पिलांक डाक्तर इंजीनियरिंग पढ़ा खर्च बहन करिवे सरकार। मध्य प्रदेश सरकार कले बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन यादव खंडवा आदिवासी छात्र प्रोत्साहन एवं सम्मान कार्यक्रम रे गरीब छात्र छात्री संपर्क में एक बड़ घोषणा करिसेंती। एणी गरीब पिलांक डाक्तर इंजीनियरिंग पढ़ा खर्च बहन करिवे राज्य सरकार। सीएम मोहन यादव घोषणा करिसेंती जे मध्य प्रदेश सरकार राज्यर गरीब आदिवासी पिलामानकर डाक्तर एवं इंजीनियरिंग पाठपढ़ार समस्त खर्च बहन करिवे। भिनेश को नहीं आसिला बड़ खबर। कांग्रेस रे जोग देवा पूर्व महिला रेसलर भिनेश फगट रेलबाई इस्तीफा देइथिले। एबे उत्तर रेल विभाग भिनेश एवं बजरंग पुनिया इस्तीफा ग्रहण प्रक्रिया आरंभ करिछि। रेलबाई सूत्ररु जना पड़िछि जे उभय खेलाड़ी को खूब शीघ्र आश्वस्ति मिलिबो। निकटरे बजरंग पुनिया एवं भिनेश कांग्रेस रे जोग देइछन्ति। भूल करिसेंति बोली मानिले अजित पवार। भाग्यश्री को परामर्श देबाकू जाई निज भूल स्वीकार करिसेंति महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार। उभय दल और परिवार को भांगी से भूल करिसेंति एवं यहाकू स्वीकार करिसेंति बोली कहिसेंति अजित। महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रमंत्री तथा अजित पवार को नेतृत्वाधीन एनसीपी नेता धर्मराव बाबा आत्माराम का झील भाग्यश्री एवं शरद पवार गोष्ठी जोग देबे बोली जोर आलोचना हेउछि।